Hi guys, ako di ay si Kekay. Ako sa di ay ang mag-vlog karon sa page ni Kuya Salds. For today's video magluto tag tinapa. Kay akong lutuan sila kay gipang gutom na. Ang topic nato karon guys kay about sa pag-vlog-vlog. Diri man good sa pag-vlog-vlog guys. Dili man niingon na panindutay tag video or lutoon diri. Bisan pag magluto pa kadiha og sabana saging, ang importante kanang naay unod imong gipang litok sa video ba? Sure jud ko nga naay mo tanawa na. Bahalag gamay ra na ang motanaw at least naa. Kung baguhan pa ka normal ra jud na nga gamay ra kag views. Kay sa pag-vlog-vlog labi na og nagsugod pa ka. Wala man goy mo taas dayon ang views. Walay followers or views nga naa sa taas nag-una. Syempre baba na magsugod padulong pataas. Charot. Bitaw guys, daghan jud kaayo dili mangaun ani ba? Pero para sa amuwa bililhon kaayo ning sudana. Angay ra jud ta magpasalamat ba? Nabisan ing anira ni atong sudan. Kaysa tinuod lang guys sa kadaghang tao sa kalibutan. Kung pobre man ta, hunahunaa nga naapay mas pobre pa sa ato a. Pasalamat gani ta kay naatay makaon, natay maluto, natay masudan ang uban diha. Gakutoy ang tiyan. Bitaw guys, balik ta sa topic. Ingon man gud nila sayon ra daw mag-vlog. Sayon ra kaayo mag-video, sayon ra kaayo paminawon. Ang voice over sa audio. Pero ang tinuod utok ang naglihok diri ug unsay angay nimong i-istorya. Kay ug mag-video lang kadiri nga walay gi-istorya, wala joy ganahan. Kay dili man kasikat. Okay lang og sikat kadaan kay bisan pag matulog ra kadiha unya videohan imong sarili na adjoy mo tan-aw kay sikat naman ka. Pero kita nga ordinaryong tao lang nga nagsugod aning vlog-vlog walay nakaila. Diri man good sa pag-vlog-vlog guys. Daghan jud kayong mga tao makaminos sa imuha. Pero ayaw lang kasuko ayaw patole. Kay normal ra na sa mo sulod ka aning social media. Kay kung gusto ka mo sulod sa pagka-content creator, dapat kabalo na ka. Kay naatanan diri mga basher. Bisan pag magbuhat kag maayo dauton gihapon ka ana nila. Ayaw lang napansinan ng mga silingan nimo, parente nimo, amigo, amiga nimo, kauban nimo sa trabaho or classmate nimo. Kay kana sila, dili na sila gusto nga mo asinso ka. Nay uban mo suporta gamay ra pero ang uban plastic pa. Bitaw guys, hapit naman ni mahuman. Dili lang ko magdahom ani ug naay ganahan mananaw ani. Kay first time pa nako nag-vlog ug ingon ani, pero bahala na. Kay mao nay ginaingon nga basta bag-o pa ka normal ra jud na nga gamay ra kag views. Kana lang guys, daghan kaayong salamat sa pagtanaw. God bless you.